अल्पसंख्यक समुदाय का त्योहार ईद उल फितर कोरोना महामारी को लेकर रहा फिक्का। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन व सभी धर्म स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखने के कारण सीमावर्ती इलाकों में ईद का त्योहार अल्पसंख्यक समुदायों ने सादगी माहौल में मनाया। जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों कोरोना महामारी को लेकर अपने घरों में ही ईद उल फितर की नमाज अदा की। पिछले साल की तरह इस साल भी मस्जिदों एवं ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने से दोनों स्थान पर सन्नाटा पसरा था। अल्पसंख्यक समुदायों ने कोरोना महामारी को लेकर मास्क का इस्तेमाल कर एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के गले नहीं मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि कोरोना महामारी ने त्योहार के हर्षोल्लास पर पानी फेर दिया है। थाना टोला निवासी जाने माने आलिम मौलाना सैयद इनामुल हक ने अल्पसंख्यक समुदायों का पवित्र महीना रमजान में रोजा रखने के बाद ईद की नमाज पढ़ने पर कुछ इस तरह बयान की। उन्होंने कहा कि रमजान उल मुबारक के एक महीने के रोजे रखने के बाद ईद का खुशियों भरा दिन आता है। ईद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ईद का यह त्योहार भारत समेत अन्य एशियन देशों में 14 मई शुक्रवार को मनाया जा रहा है। वैसे तो इस दिन ईद की नमाज के लिए लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और इबादत करके अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ईद की रौनक कुछ कम रही और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही नमाज अदा किया। गुलाब की रिपोर्ट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमारे सहाफ़ी जनाब बोलिए क्या नाम मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ लाए हैं। इस फ़क़ीर व फ़क़ीर से कुछ सवाल ऐसे किए हैं। तो ये सवाल ऐसा है कि आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ लाए और उम्मत मुहम्मदिया को ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह ने उनके मातहत उनके वसाइल से अता की को हम आपको रश्क करना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे ज़मीर क्यों पज़मुर्दा हो गए, हमारे क़ल्ब क्यों सियाह हैं। ये बात तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन मुबारक महीने के मुताल्लिक़ इन्होंने कुछ सवाल किया है। ये वो मुबारक महीना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर नेकी का सवाब 70 है, हर नमाज का सवाब 70 है, नफिल नमाज़ों का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो वबाएँ चल रही हैं, क्यों सिर्फ़ रमज़ानी भाई बने हैं हम कि रमज़ान में कुछ लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुछ ख़वातीन नमाज ज़्यादातर पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत मर्दों से ज़्यादा करती हैं। तो क्या मतलब होता है कि रमज़ान इसी का नाम है? अरे रमज़ान तो रम्ज़ के माने बेचैनी बेकरारी के है, और अल्लाह ने कहा तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, तुम मेरे लिए नमाज़ पढ़ो, तुम मेरे लिए रुकू करो, तुम मेरे लिए क़याम करो, तुम मेरे लिए सुजूद करो, तुम मेरे लिए अल्लाह की राह में माल खर्च करो। करने वाले करते हैं, करने वाले करते हैं, मौका भी मिलता है उनको करने का, और अल्लाह उनको अपने क़ुर्ब ख़ास में रखता है। और जब क़यामत का दिन हश्र का मैदान होगा तो वो आशिक रसूल खुद पहचाने जाए। इस पर हम नज़रसानी नहीं करना चाहेंगे। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में जो इबादत व रियाज़त व क़याम व रुकू व एतकाफ़ करके जो बारगाह ये 29 और 30 दिन के रोज़े को पुर करके बारगाह यज़दी में झुकता है, खड़ा होता है, दुआओं के लिए हाथ उठाता है, तो फरिश्ते जब चलता है वो बंदा मोमिन कहाँ, ईदगाह के जानिब, खुले मैदान के जानिब, और इकट्ठा होके फरिश्ते सारे गलियों में सराहों में खड़े हो जाते, कहते या उम्मत मुहम्मदिन उखरिजू इला रब्बिकुम युक़बलुल क़ीला व युतिल जज़ीला व यग़फ़िरुज़ ज़म्बिल अज़ीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, चलो थोड़ी सी इबादत के लिए चलो, और उस इबादत के बदले में परवरदिगार आलम बड़ा ही अजर अज़ीम अता फरमाता है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो कोरोना का मसला है और दुश्मनान इस्लाम चार तरफ से हमारे ऊपर निगाह रखे हों, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो या काफ़र हों, लेकिन फिर भी हम मोमिन हैं, और मोमिन की शान है कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के उसकी शान ही निराली है।
تو میرے بھائی میں آگ میں بھی نماز پڑھنے والا ہوں، جنگل میں بھی پڑھنے والا ہوں، کانٹوں میں بھی پڑھنے والا ہوں، اور جس پر اس نے عمل کیا تو اس کی زندگی کیا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، مسلمان بعد شہادت زندہ بہر کیف۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اسی طرح رمضان تو آئے مگر یہ قہر لے کر کے پروردگار عالم ہم مسلمانوں پر یا امت محمدیہ پر یہ قہر نازل نہ کرے۔ اللہ محافظت عطا فرمائے، اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور سبھی کے جن کے قلب سیاہ ہیں اللہ ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے راہ دکھا دے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ جسے کہ نماز تو ہم لوگوں نے پڑھی، چاہے جس اعتبار سے پڑھی، گھر میں پڑھی یا چھت پہ پڑھی یا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھی، ان قانون جس ملک میں ہم رہتے، یہ ملک میرا ہندوستان ہے، جو اس کے حکمراں ہیں ان کی حکم کی بھی تعمیل ہونی چاہیے۔ اللہ کی جانب سے تو یہ قہر ہے ہی ہے، بستے بتاتے ہوئے ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور اس شکر خداوندی میں ملک ہندوستان ہی نہیں سارے دنیا کے ممالک کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم یہ جو تیری طرف سے بلائے آئے ہیں تو اس پر تو رحم فرما دے، تو اس پر کرم فرما دے، تو اس پر فضل فرما دے، اور ملک ہندوستان میں جو بیماری جس اعتبار سے تیزی کے ساتھ چل رہی اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے۔ جس طرح شیطان لعنین کو حی علی الصلاۃ پر وہ 40 قدم بھاگتا ہے، تو ہم مسلمان اسی طرح سے دعا کریں کہ اللہ تمام ملک کے رہنے والے باشندے جو ہیں ہمارے، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس مذاہب سے تعلق رکھتے اس وبا سے اللہ محافظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا عبادی سألونی وعزتی وجلالی لا شؤون علیکم مشاتکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس ماہ مبارک کے مہینے میں جو ہم 30 روزہ پر کر کے اور عیدگاہ جاتے ہیں تو کہتے یا عبادی سألونی وعزتی وجلالی وشؤونی علی مشاتکم، یعنی میرے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے آخرت کے متعلق جو سوال کرو گے پروردگار عالم اس کو بخوبی سنے گا، تمہارے صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لہٰذا یہ جو کرونا کی وجہ کر جو ہم عید کی خوشی مناتے تھے، عید تو منا لی ہم نے، نماز تو پڑھ لی ہم نے، جو خوشی کے جو ولولہ ہوتا ہے دل کے اندر میں اور ذہن آدمی کا ایسا خوشنما ہوتا ہے کہ آج میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی ہے، 30 روزے پور کر کے لوگوں سے ملنا ہے، جلنا ہے، چاہے جسی مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہوں، اور ہم ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ دے اور ہماری مسجد تو ویران ہوئی، اللہ اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک و مولا بے نیازا، ہم مومن ہیں، مومن کی شان وہ جان ہے، ہمارا گھر اللہ کا گھر ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ